السلام عليكم، معكم محمد كامل بوزكريا وراكم تشوفوا في The New Algiers. نكملوا في لاسيغي تاعنا سي شارب Essential Training. لا فيديو تاع اليوم راح تكون على values and variables في سي شارب. او ديبي راح نشوفوا شنو هما هادو لي values وشنو هما لي variables اي نشوفوا واش راح يصرى كي نديروا اون ايرور في لو كود تاعنا. بون كي نقولوا لا بروغراماسيون ولا لو ديفلوبمون حاب يقول باللي راح نمانيبيوليو دي دوني. دونك سي اون كونسيدير هاد الحبه تاع البنان عندها دي بروبريتي، عندها اون ماس كون بو ميزوري اون غرام، عندها اون لونغور، عندها اون بوزيسيون. تقدر اوسي تكون عندها دي دوني اسوسيي ليها جوغ لا دات لي شريتها فيها ولا لو بري اللي شريتها به. هادو كامل des valeurs اللي راهم عندنا sous forme de texte ولا sous forme d'un nombre ولا une date. هادو هما les types de données اللي راح نمانيبيوليوهم في les programmes ديالنا. Donc comment on va faire ça? Les données هادو راح نستوكيوهم في des variables. Bon, actuellement, on va pas s'intéresser à kifash les données vont être stockées. C# était conçu d'une façon que savoir oui une certaine variable la mémoire ou là sa durée de vie et kifash récupérer et gars donc la phase qu'on a خمو فيهم في d'autres langages كيما C ou la C++ ما راح نزيدو نخمو فيهم في C#. Donc pour nous, la variable est juste une boîte اللي راح نحطو فيها une valeur لداخل. كاينه حاجه امبورطونت ما تخلطوش لي فاريابل اللي هما لي بواط ديالنا مع لا فالور دو دوني اللي راح تكون مستوكيه داخلهم. بون خلونا نشوفوا هذا بلوز اون ديتاي. نروحو نشوفوه في فيجوال ستوديو. كيما كنتو تشوفوا هنا في فيجوال ستوديو عندنا la déclaration d'une variable. On utilise le mot-clé var. Et après le nom de la variable number of bananas. Ensuite on a égal et la valeur اللي رانا حابين نسينيوها la variable تاعنا. Donc في le cas تاعنا واحد. Et après باش نغلقوا l'instruction باش نكملوا l'instruction تاعنا نديروا le point virgule تاعنا. إلا كنتو تشوفوا عندنا هنايا تحت لو نون تاع لا فاريابل عندنا اون ليني فيرت اللي هي جوست ان وارنينغ. راهو يقولنا ميساج من تحت فيجوال ستوديو the variable number of bananas is assigned but its value is never used. حاب يقول بلي افيكتينا له اون فالور لا فاريابل هذه مي جامي يوتيليزيناها. دونك علاش انا مخلينها لهنا. بون باش نحيوها نديرو console.writeLine نديرو ان بتي ميساج لداخل number of bananas is. إلا كنتو تشوفوا عندي هنايا اون بتيت ليني حمراء اللي هي هادي في لوكا تاعنا هنايا سيت اون ايرور. راه يقول لك semicolon expected. حاب يقول بلي لازم دير بوين فيرغول باش تكمل الانستركسيون تاعك. الا زعما ما حبيناش نديرو بوين فيرغول وزعما حبيت نلونسي لو بروغرام شوف يقولنا. يقول لك there were build errors, would you like to continue and run the last successful build. وانا دايما ندير نو باسكو نحب نريغلي واش عندي بروبليم. لو بروبليم تاعنا سي لو بوين فيرغول هذايا. دونك قلنا كي تكون عندنا اون لين خضراء ça veut dire un warning. كي تكون عندنا اون لين حمراء ça veut dire بلي كاينه اون ايرور دو كومبيلاسيون لو بروغرام تاعنا ne va pas être compilé وحب يقول ما راحش يمشي. بار كونطر هنايا لو كان نخليوها هكذا يمشي. عفسه واحده اخرى on va faire console.writeLine
ونديرو داخلها number of bananas. دونك باش نافيشيوها لوتيليزاتور. بون هادي هي جوست باش تخرج لنا شابه شويه. نديرو له رايت، هادي هي رايت لاين. دونك نقول لكم لا ديفيرونس وين راهي. هنايا رايت حب يقول يكتب لنا لا شين دو كاركتير هادي اللي راهي داخل number of bananas is. و رايت لاين حب يقول مور ما تكتب لنا لا فالور number of bananas اللي راهي داخل لا فاريابل هادية، ولي لا لين حب يقول اكتبها تما افيشيها لوتيليزاتور et fait un retour à la ligne. par contre هنايا il ne va pas faire un retour à la ligne. هذا ما كان. قبل ما نلونسيه ندير console.readKey باش يحبس لنا ليكزيكسيون باش نشوفو لي ريزولطا تاعنا. كيما كتشوفو number of bananas is 1. دونك عطانا لا فالور هنايا تاع لا فاريابل تاعنا numbers of bananas. عندنا حاجة واحدة أخرى. سي باغ اكزومبل راني حاب موديفي لا فالور تاع number of bananas، ندير var number of bananas est égal à 3. ونحاب نعاود نافيشي هادية. دونك إلا نجي هنايا نعاود نافيشي لو نومبر دو بانان اللي عندي، هادي نحيوها منا. بون بور couper avec la partie j'ai utilisé la touche shift ou supprimer pour copier la ligne entière. bon راكو تشوفوا هنايا باللي عندنا une erreur de compilation. قالك شوفوا la liste d'erreurs هنايا قالك local variable or function named the number of bananas is already defined in the scope. لازم نشوفوا شنو هو السكوب تاعنا. دونك لو سكوب d'une variable هو هذيك لا بورسيون du code في لو بروغرام اللي راهي داخلو لا فاريابل تاعنا اي وين راهي مديكلاريا. دونك في لو كا تاعنا لو سكوب تاعنا سي لا ميثود مين et عندنا ديجا فيها une variable number of bananas اللي راهي مديكلاريا. دونك هادية مقدروش نديكلاريو دو فاريابل بلو ميم نون في لو ميم سكوب تاعنا. حب يقول لازم نحيو باش نريغليو هاد البروبليم لازم نحيو لو مو كلي فار باش تولي لنا هادي لانستركسيون ماشي اون ديكلاراسيون اي اون اسينياسيون جوست لاسينياسيون تاع لا فالور 3 number of bananas لا فاريابل تاعنا اللي اسمها number of bananas. اوسي كاينه حاجه واحده اخرى عندنا لي variable enfin C# et case sensitive. تسمى حاب يقول له كان نقدر هنايا نديكلاري une autre variable نسميها number of bananas ونعطي لها une valeur de 2 ولا. هذه c'est une nouvelle variable totalement différente على هذويا اللي راهي مديكلاري هنا. علاش؟ باسكو هنايا لو او لو بي راهم les deux en minuscule. حاب يقول c'est une nouvelle variable le C# puisqu'on a C# et case sensitive. Donc il fait la différence entre les minuscules, majuscules, etc. bon هذه on va la supprimer ما نسحقوهاش. aussi en parlant du nommage de la variable هذه number of bananas كيما كتشوفوا number of bananas راهي composée من 3 mots اللي هما number ou of et bananas. le premier mot راح يكون كامل en minuscule. par contre les mots اللي يجوا موراه راح يكونوا les premières lettres تاعهم كامل en majuscule. هاد le type de nommage يسميوه camel case camel pour chameau. Et c'est une
bonne pratique de nommer les variables locales تاعنا en camel case. Bon, si on exécute le programme تاعنا, je tape sur F5. عندنا هنايا number of bananas is 1 وهنايا number of bananas is 3 as expected. Bon, normalement وصلنا la vidéo هادية. تسمى pour faire un résumé شفنا في la vidéo تاع اليوم بلي values هما les données ديالنا qu'on manipule في notre programme كيما les nombres, les dates et textes. هادوك لي فالور نستوكيوهم في دي فاريابل اللي ما نقدروش نديكلاريوهم دو فوا في لو ميم سكوب. اي شفنا اوسي بلي لو سيني égal est utilisé pour assigner une valeur اللي تكون على la droite à une variable اللي تكون على la gauche. Pour terminer كالعادة j'espère que هاد la vidéo فادتكم. Et il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube باش يوصلكم جديد كالعادة. يعطيكم الصحة، تبقاو على خير ونشوفكم إن شاء الله في la vidéo prochaine.